देखनी उठला सकाले मद खाइते रेसी सकाल तानु गोला আছে তেবে যখন না আছে মোর পানি বুড়বলার কাই मतलब না দেইছি আছে আইটার লাগি তো মোর মা ছাড়ি কিনা উঠি গলা मारो ना जबकि करे गली आले मद मांगले मद ना बेले कुकड़ा मांगले कुकड़ा ना बेले सकाले बोलबी आते बोल कार ना आखी फुटी गला के निकरी गला ना मोर मारन की करती इंडो कथा तू की ना बाबू कोण है कने ती बस तू चार्जिंग मशांती कुकड़ा मोन मौ संती काई गई बिल्कुल ही गली ना बहुमन पल्ला ताकरगा ओ ना तू ओगर ने तोर बो पोला वावरी गोटकान बिना भोकवा नुआ टान बे कौन तिल गली मो याने बकना अरे कार्तिक मास काय लगा काय टाय हुआ होय ना महीना भाई हां मासवागत ना बोलना कार्तिक मास है इटा ना खाय बराय मो मद मुस ना खाय बरा ना खाय बरा कार्तिक मास है इटा गोट पुण्य मास है ओ धर्म मास ने बोले संगलास मोना भाई जुआर ना तुम पर सब दिन काई दिरो बात दहानी काय करू ना जीव का जान बा ना टेंशन तमरो दीदी पोलेला दिल ना तुम सब दिन झाड़वा जीता तो दिन के मंत काय बा नहीं कार्तिक मास फने आइडा का पोलेला हमर ने ना महीना भाई बोर नहीं ना तुमर क्रिया ना कई ना मोर क्रिया ना कई हेला तबे ना कई ना आजिल ना कई मात्र आजी को टुकड़ा नहीं कुछ खाई नहीं ऐसा ना बना आजी बना नहीं मां सरी जावता हां ओए सोते आजी कायदा डोंगा की कायदा सकाल चढ़बे हेडर लगे ना खाइबा ठीक আছে ना अरे आजिल ना खाई तबे ना का ना केने गलास तो ये बट गोल ना 12 बजे जाई रोला 12 बजे जाई तमरटा सरलास नहीं आते त गुटी तियार के जीवा देउडा अले जाते मुई पण घरे जेबे एकला टोकरी আছে का ना कुड़ा कुड़ी फांदा ना नहीं बोले संगला जोर लागो मोर सेटर लागे तमरो बोइन पोलाइला আছে गोटक बोली टोकरी से बोले मास मास दिन खाइबा ना कार्तिक मास आइस मिसरा किची ना नहीं सोच तमरो बोलबाटा सोच को है कि नहीं बाबू ती पण घरे जाता देख खाली के मात्र मुख जायगे लागबास मोर भाई लगे आन के जीबू आजिल छाडला बोलते सांगित देबास तेबे तमर कथा विश्वास करसे न ना करे नहीं ती पण एबे घरे जा मात्र नहीं मुई घरे का जीबे कि ना अरे मौत मारी बोल जाने गए नहीं ना मुई बिड़बार रहल जात तबे हां बे बाबा आइसेच काई की काय जाटर माने मन बाटे बेट होई रहले मोर मारन कुकड़ा का नाका मत के नाका सते मोर 12 টাকা देबी है तमाला मोर मारन टोके এটা কাইটা বনাইলুস নি मुनगा पत्तर তোরায়া কই গেছে মুনগা পত্র খাইলাম দেখবি আছে कार्तिक मास चलला আছে না জানো যে कार्तिक मास चलला আছে বলি মগে মুনগা পত্র কইবি নইলে বাপ রে তেল আদা রসুন কাইটা না খাইবার না জানো না খাইবার এটা কোন পুরাণে লেখা আছে ননি सांग তো হ্যাঁ তোর মা মকে আনতি গুজর লাগি রলা তুই यार মকে মুনগা যা আইতার লাগি তো মা ছাড়ি কিনা গলা তোর মা ছাড়ো নুয়াটা গোটান বগাইরা টেনশন না নে তুই গোট কাম কর পয়সা পত্র আচল মকে দুইটা अंडा আনি করি আমলেট বনাই দে काय आमलेट 200 টাকা বড় বুতি যাই কিনা সবাই রেলি কে নেলু স্যার মদ খাইলু স্যার কাইটা কোজিলুস নি তো এই টকি পন তারায়ার পাট ওলানলা যে মোর মার এ দা সেটা ছাড় কি সে अंडा আনি করি বনাই দিলে ভাত খাইবি বললি নি মুই বাজি সং খাইবি কি না খাইবার না कार्तिक मास দিনে ওই টকে কুকুড়া খাসি না খাইলে পাপ লাগছে अंडा খাইলে কাই পাপ লাগবে সে কুকুড়া আর अंडा গোটে কাকা হ্যাঁ কুকুড়া আর अंडा গোটে খায় নইলে এন্তাল না খাইবার নইলে না খাইবার না জাতি জানো করে দিলিস ননে ময়ার বিশ্রাম নলার না খাইবার হ্যাঁ এ বাজিটা লাখ কুয়ে মুখে ফিলকানে চেহারা তো রাউ আসবে তুই হ্যাঁ বড় জাতি করলুস কি নাই হেলা রে তোর কথা পন রাইট কথা যে ই না খাইবার নইলে না খাইবার না জানো সকাল ডোঙ্গা ছাড়বিস নইলে ঠিক আছে আজিল ছাড়বি তো হেলা সকালকে তোর মাকে আনবাকে জিবু হ্যাঁ ঠিক আছে আর যা মুখ পানি কিন দে যা পানি কিন না যা